जुहार सांग माने जय जगन्नाथ जय माँ सुरेश्वरी मोर ब्लॉग के फेरगा आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मैं कहमी दशहरा पर आइले घर एते पुहरा अच्छे आपण मानकर दिमाग पूरा खराब हो जिबा। घर द्वार सफा करी कपड़ा लता सफा करी 3 दिन हेलान मुझे पूरा साधी गली न। आपण मैंने छुट्टी आइले केनता करथुबी मैं जानि पारुछे। आज सफा करमी फ्रिज सफा करमी 3 दिन हेलान कपड़ा सफा सफी गला। आ घर द्वार सफा सफी कले गला मुझे जेनथि लागी वीडियो भी बने न पारी। बहुत टेंशन लागसी छुट्टी आसले एते घर पूरा हेतिसी सब कपड़ा लता भी बेसी बाहरसी जेनथरे कि दसरा परे एटा आला परे घर तो बहुत पूरा हेइथिला जहाँ सफा करके कली एटा फ्रिज भी पूरा खराब हो जाइथिला। आमे 8-10 दिन लगी जाइथिनो जेहेतु वर्षा भी होथिला बेले इलेक्ट्रिक काना प्रोब्लेम हवा बोली करी मैं फ्रिज बंद कर दे करी पले एतरे हंती सब खाली कर देथिली। जेनटा मैं सुखा जिनिस रखसी केतरा जिनिस जेनटा के मैं आपनको ब्लॉग पछे बने के देखामी सेटा से सुखा जिनिस माने भी छत नहीं जाइथिला। एटा देखुन केड़े खराब होइथिला पूरा छतने छतने सब डबा माने भी खराब खराब हो जाइथिला। मते बहुत टाइम लागला सफा करवार लगी आ जेनटा कि मैं पूरा गोटे दिन घाटी हेली। काम करबे तो भल से करबे ना नाइ करबे मते मुई हेंता करसे आपण माने केनता करसन जे कहबे मते। आज जो पूरा देखुन केते पूरा फिंपी मारी मारी करी बसिचे सब जगह रे पूरा खराब हे करी अच्छे। एटा मैं काढ़ी काढ़ी करी देखौछन देखुन तले केनता ହେଇचे सब मते काढ़ा के पड़ला। आज ब्लॉग मुई करिछे किछि इम्पोर्टेंस कथा माने कहबार लागि कि आमको सब बोले आजिकल खुश रहबा के पड़वा जीवन रे तो बहुत टेंशन अच्छे। 5टा जिनिस में कहूचे जेनटा कि खुश रहबार लगी बहुत भल रास्ता और मु जेनटा निजर जीवन रे अप्लाई करूचे सेटा ही मुई भी कहूचे। देखन पहला नियम होचे आपन जदि खुश रहबा के चाहूचन ताहाले परिवार रो हेल्थ देखबे और ताकर परिवार रो हेल्थ जदि ठीक अच्छे निजे भी हेल्थ रहबे। आजिकल तो बहुत गुडे बीमारी बाहरी पड़लान आमे जदि सतर्क हेमा सब बेमारी मान करनु आमर परिवार के बंचे करी रखी पारमा। आर सेथिर लगी हमको सब बेले घर द्वार सफा रखबा के पड़बा सब जिनिस सतर्क रहबा के पड़बा। जेनटा कि जदि परिवार ठीक अच्छे ताहले हमर मन भी ठीक रहबा आर सब काम आमे करमा आ खुश रही पारमा। द्वितीय नियमटा होछे आमर जेते इनकम अच्छे सेतकीरे चलबारटा होछे द्वितीय नियम। आमे जदि निजे भी जेते कमाउछू कि हस्बैंड रो इनकम हो सेटा देखी करी आमे जदि खर्चा करमा ताहले आमे बहुत खुश रहमा। जेनटा कि लेडीज मानकर पक्षरे सेटा संभव तो बहुत कम आए। मैं बहुत लेडीज मान को देखीछे ताकर अधिका खर्चा भी करसन और अन्य मानकर संगे कंपैरिजन हेसन जे गुटे जदि बड़ साड़ी टे किनी देला ताहले तानु आर अधिका बड़ साड़ी किनबार ले चेष्टा करसन। एटा एग्जांपल है सांग माने एंती होचे हमर लेडीज मानकर गुटे कंपैरिजन हेले आमे जेते कमाउछू सेतकीरे जदि आमे खर्च करमा ताहले का हले खुश नाइ रहि पारू। आ लेडीज मानकर जेलसी प्रकृति थिसी जेनटा कि समस्ते एक्सेप्ट नाइ कन आर किंतु थिसी ई जिनिसटा एटा सताए। मु जदि कहमी आपण मानकु खराब भी लागि पारे किंतु सबु लेडीज मानकर जेलसी थिसी जेनटा कि हमको कम करबा के पड़सी काटा जह थिसी काटा कम थिसी। मुई तो सब बेले कम करबा ले ट्राई करसी जेलस हेले बहुत खराब। जेनटा कि आमे जाके जेलस करमा से भी हमर प्रति जेलस रहबा। एटा प्रकृतिर नियम जेनटा आमे रिटर्न रे देमा सेटा हमको रिटर्न रे आसबा एटा तो सबे जानी थिबे। हेतिर लगे जेलसी के कम करबे बोले बहुत खुश रहबे आउ लेडीज माने एडजस्ट करबा सिखबे बोले घरे परिवार रे खुशी बढ़ी रहबा। 3 नंबर नियम होचे बिजी रहबाटा। आमे जदि कोनोसी काम रे बिजी रहमा ताहाले विभिन्न प्रकार खराब कथा आमर मूड के नाइ ढुके आर आमर मूड सबले फ्री रहबा। आमे जदि कोनोसी काम करूछु जदि सिलाई करूछु यूट्यूब करूछु कि सर्विस करूछु विभिन्न प्रकार इंडिपेंडेंट रहबार लगी लेडीज माने बहुत प्रकार काम माने करूछन। जदि से काम रे ताहाले समाने बिजी रहबे ताहाले मूड के भी खराब चिंता नाइ ढुके आर कोनोसी खराब बुद्धि नाइ जुटे ताहाले आमे खुश भी रही पारमा आर हमर माइंड बिजी रही करी अन्य किछि नाइ भाबे जेनटा कि हमको बहुत भल लागबा। आरो आपन कहबे जे काम कले भी तो बहुत प्रेशर थिसी टेंशन थिसी जेनटा कि खुश रही नाइ हुए
ସେଥିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛି କି ଆପଣ ଯେନ୍ ବି କାମ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କାମ ବୋଲି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକେ ବୁଝାବେ। ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଡରି ଯାଇସି ଆଗରୁ ଆମେ ତାହାକେ ଯଦି ବୁଝେଇ କରି ସେ କାମ କର୍ମା ନିଜକୁ ନିଜ ବୁଝାବେ ତାର ମାନେ ବୋଇଲେ ସେ କାମ ଆମର ଲାଗି ସହଜ ହେବା ଆର୍ ଆମକୁ ଇଜି ଲାଗବା ଆର୍ କାମ କରବାରେ ବି ମଜା ଲାଗବା ଆର୍ ନିଜକୁ ସେ କାମ କରୁନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ନିଜକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିବାର କାମ ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଖୁସ୍ ବି ରହିପାରମା। ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ ନିୟମ। ତାପରେ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ନିୟମ କେ ଯିମା 4 ନମ୍ବର ନିୟମ କେ ସେଟା ହଉଛେ ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ ଆମେ ଲାଗିକରି ଯେନ୍ ରହୁଛୁଁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଫ୍ରି ପାଇଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛୁଁ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖରାପ ଆର୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି କାମ ବି ବହୁତ ଅଟକି କରି ରହିଯାଏସି। ଆର୍ ବଡ଼ମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଦେଖ୍ମା ଛୁଆମାନେ ବି ତ କହିବେ ଯେ ଆମେ ବି ଦେଖ୍ମୁ ବୋଲିକରି ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଗାଲି ଦଉଛ ବୋଲିକରି କହିବେ। ସେଟା ଆମକୁ ଫୋନ୍ଟାକେ ବି ଏଭଏଡ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଁ ଆରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଫୋନରେ କାମ କରୁଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନଉଛନ୍ ଆମେ ମାନେ ବି ତ ବନଉଛୁଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ସେତ୍କି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର୍ କାମ ଖତମ କରବାର୍ କଥା। ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଧରବାର୍ କଥା। ଯେନ୍ଟା କି ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏ କରସି ମୁଇଁ ମୂଳରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋର୍ ଛୁଆକେ ମୁଇଁ କେବେ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବେଶୀ ଦିଏଁ ବୋଲିକା ଏବେ ବି ସେଟା ଆମର୍ ଚାଲିଛେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଆମର୍ ବାବୁ ଫୋନ୍ ଦେଖ୍ସି। ସେଟା ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏତ୍କି ଟାଇମ୍ ଦେଖ ତାର୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଫୋନ୍ ବୋଲିକିରି କହିବେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟାକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ଆର୍ ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେବେ। ଏନ୍ତି କରିକରି ଫୋନ୍ରୁ ବି ଯଦି ଦୂର ରହିବେ ଆର୍ ତାପରେ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛୁଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛେ। ସେ ଟାଇମ୍ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇପାରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ ଯେନ୍ଟା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଇଟା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗ୍ବା ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଖୁସ୍ ବି ରହି ନାଇଁ ପାରୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଫୋନ୍କେ ଯେତେ ଅଲଗା ରଖିବେ ସେତେ ଖୁସ୍ ରହିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛେ ଫୋର୍ଥ ନିୟମ। ତାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ନିୟମକେ ଯିମା ଯେନ୍ଟା କି ହଉଛେ ଦୁନିଆର କଥା ଧରିକିରି ଆମେ ନାଇଁ ଚଲୁଁ। ଆମକୁ ଦୁନିଆ ତ ନାଇଁ ଚଲେଇ ଆସେ ଦୁନିଆ ବହୁତ କିଛି ବାନିବା ବହୁତ କିଛି ଉପଦେଶ ଦବା ଦୁନିଆ ଲୁକେ ବହୁତ କିଛି କହିସନ୍ କିନ୍ତୁ କେହି ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କରନ୍। ଆରୁ ନିଜେ ଭୁକେ ମରୁଥିଲେ କେହି ଖାଇବାକେ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ଆର୍ ଭଲ୍ ସେ ଚଲଲେ କେହି ନାଇଁ ସହନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦୁନିଆ ଯେ ଯାହା କହୁ ପଛେ ଆମେ ନିଜର କାମ ପ୍ରତି ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିବାର୍ କଥା ସବୁବେଲେ ନିଜର କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କରିଦେବାର୍ କଥା ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର୍ କଥା। ଆମେ କାଣା ପିନ୍ଧଲା ଖାଇଲା କାଣା କଲା ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ବାଛବା ଆମେ ଯଦି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ତାହେଲେ ଆମେ ଟେନସନ୍ ରହିମା ଯିଏ ଜାଣା କହୁଛେ କହୁ ଆମର ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେସି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେସି ବି ସେଟା ଲୁକେ ବାଛସନ୍ ବାଛଲେ ବାଛୁଥାଉନ୍ ଆର୍ ନିଜର କାମ କରି ଚାଲବାର୍ କଥା ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଇକରି ଆଗକେ ଯଦି ବଢ଼ବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ରହିପାରିବେ ଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ନିଜର ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆପଣ ଏପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ସବୁବେଲେ ଖୁସ୍ ରହିପାରିବେ। ଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନରୁ ବି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଇଁ କାହାର୍ ଲାଗି କହୁଛେ କି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଲାଇଫରେ ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆର୍ ମତେ କହିବେ ଆର୍ ମୁଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ କିଛି ନହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦଉନ୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କଟା ବି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆର୍ ଯେ ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ଯାହାକେ ଯାହା ଦେବେ ଖୁସି ଦେଲେ ଖୁସି ହେବା ମିଲବା ଆରୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ କେହି କାହାକେ ତାର୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ଦୂରର କଥା କାହାକେ ହସିକରି ପଦେ କଥା ହେବାର୍ ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଚାହେଁବା ଟାଇମ୍ ତ କାହାରି ପାଖରେ ନାଇଁ ଯାର୍ କାମରେ ସେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ ଆରୁ ଯିଏ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଅଛେ ନା ବେକାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକରି ସେମାନେ ନିଜର ଟାଇମ୍ କେ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ ଇଟା ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁଁ ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ସାମାନ ବାହାର କରିଛେଁ ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରିଛେଁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର୍ ଲାଗି ମୋର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଉପାସ କରସିଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର କରସିଁ। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ବେଲୁ କରୁଥିଲି ଆର୍ ଏବ ତକ୍ ବି ସେଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେଁ। ଆରୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଛୋଟଟେ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ତ ଇନ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବାକେ ହିଁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ ଥିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଛିନା ଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଦୁଇ ଲୁକ ଆର୍ ଭଲସେ ଆରାମସେ ପୂଜା କରିକିରି ଆସଲୁଁ। ଆର୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କହିବେ ମତେ। ଆର୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ମାଗ ନାଇଁ ମାଗ ତାକର ମନ୍ଦିରରେ 2 ମିନିଟ୍ ବସିକିରି କି 5 ମିନିଟ୍ ପୂଜା କରିକିରି ଆସିଲେ ନିଜର ମନଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ନିଜେ ଭଲସେ ରହିବାର କଥା ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ରଖବାର କଥା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗବାର୍ କଥା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ
जीवार लगी गुटे चैलेंज हो गलान किए काहरी सागे संपर्क रखबार लगे नाई चाहबार किंतु जदि आमे परिवार के नहीं करी नाई चलमा तो दुनिया रे बंचमा केंती आर इटा समस्ते जानिथिबे एटा मोर महाप्रभु को पूजा करदेली तारपरे आमे घर के पले आसिलु सांग माने जो मोर ब्लॉग टा आपण मानकु जदि बहुत लागु भल लागुचे ताहले लाइक कर देबे फेर तरे कहूचे सब्सक्राइब कर देबे किछि नहले लाइक टे कर देबे जीवन रे किछि नाइन सांग माने आमे जदि जणे के भल चाहेमा आमर भगवान भल चाहेबे आमे कार प्रति खराब चिंता नहीं रखी करी आमे समस्तंकर भल चिंता करी करी आगे बढ़वार कथा आर मुई ई सब जिनिस कहले कहूचे आई काली जमाना रे बहुत टेंशन चलीचे हेतिले हमको विभिन्न प्रकार रोग बीमारी धरुचे आमे जदि टेंशन फ्री रहमा खुश रहमा ताहले हमर जीवन रे आमे सबको खुश रखी पारमा आर जे निजे भी खुश रही पारमा हेतिले मैं 5टा नियम आपन मन को बताली केनता लागबा मते मोर ब्लॉग कहबे आरो मोर ब्लॉग जदि आज बहुत भल लागिचे ताहले फेर कहूचे लाइक कर देबे प्लीज लाइक कर देबे आउ इटा हमें मंदिर रू बाहरी कर पले आसनु तापर घर के पहुंची गलो नेक्स्ट ब्लॉग रे फिर देखा हमा जय जगन्नाथ जय मां सुरेश्वरी।